سلام سلام تخاتلتي ريكورد ميديا بقالهم معنتي حنتي أجد داسيت زبالكوا مزحف نباهم ببخفال كغربا زوسنكوا أجد داسيتون أبهوتيون تقامت كوينا زرخبكوا مزحفيا عرسنا يتها مزحف كأ سلاسة معلتات بتبليا لمدتات كاب ملوات هيوت كالوت زبل صحف جمرتها دراسي نايزا مزحف كأ مارك ريكلاو يبهال ترجم قويتهم سهلة نقتل معرف حدا تاريخ كا داغماي صحفو ننجرات زلك أمالخا خطاب ملوات اتدليو نجر لوت صحفي واين داير مسزي أبلع علي التدقس حساب نمجمرا جزي اترخبكو 25 عمت أبيلو يقبر سيز كمزيلو يزارب اتبل مصحف ناي جين روبرت مصحف كنبب انكلو خيو زنبره سيز كمزي يبل نيرو ناي جزاء رأسخا هيوت دراسي دايركتر تواسعي بعلخا إيخا سلزي زانتا ناي هيوت كا انت زيفتي خايو كأيرو أبتي اوان إزي نجر إزي صبوق حساب كم زخنة حسبكو فتخو دما إنهم بقر كابتي جزيتي جميرو نهوتي زمرحة بزي ممرح زي إيو عب صبوقن حماقن جزي أب هوت كان زحلف جزي حليفو إيو صباح ولا حنت زي تصحفا صريتي ورقتيا جزاء رأسخا داغماي كتفترا تخيل إيخا نوت وكف معالتي حدش هيوت نجمر عدل حيزات مزء مننتكا عب نوت وكف هموت كتمرز تخيل إيخا مو من إيخا كتكون اتدلي حطو كتكونو اتدليو سب نموخان كابلو معنتي جميركا ناي موسان حلافنت ناي جزاء رأسخايو مو انتاي حاسبكا لكت حطو نوتوم أوشتي إذا مصحف التدقسو زتوسنو مخرتات تتقبرهم انت خيلكا حدش لمدي كتفتر انت رأى كيلكان أوشت إذا مصحف كابز تخاطتو بزوحات ملامديتات ولاون زتوسن انت رأى تقبير كايوم نجرات كغيرو خجمر يوم حقيوك اللي لايكونن ديسيبلين تعقستي زي قوارص عدري صعري يدليكا እቶም ውጽኢታት ግና ክመጹ እዮም ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ኣሰልጣኒ ኩዕሾ እግሪ ክለብ ባርሴሎና ፔፕ ጓርዲዮላ ነታ ጋንታ ከም ኣሰልጣኒ ክርከባ እንከሎ ህላው ናይታ ጋንታ ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝነበረ ኣብ ስታዲዮም ካምቦሎጆ ንዝነበሩ 73,000 ደገፍትን ሚልዮናት ንዝኾኑ ናይ ካታሎኒያ ቴሌቪዥን ተዓዘብትን እቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ጓርዲዮላ ንስርሑ አመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ ዋንጫ ክንወስድ ቃል አይ አትወልኩምን ቃል ከአትወልኩም እኽእል ጻዕሪን ክሳዕ መጨረሻ መቅላስ እዩ ቁልፍኹም ቀጠው አብሉ ጽቡቅ ግዜ ክህልወና እዩ ኢሉ ነይሩ ድሕርዛ መደረዚኣ ድማ ኣብ ናይ 115 ዓመት ታሪኽ እታ ክለብ ተራእዩ ዘይፈልጥ ማንም ውን ክኸውን ኢሉ ዘይግምቶ ዓወታት ተረኺቡ እታ ክለብ 3 ሃገራዊ ቻምፒዮን 2 ሃገራዊ ናይ ዋንጫ ውድድር 3 ናይ ስፔን ናይ ዕውት ተዓወቲ ዋናጩ 2 ናይ ኤውሮጳውያን ናይ ዕውት ተዓወቲ ዋናጩ 2 ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ወናጩ 2 ናይ ዓለም ክለባት ቻምፒዮን ወናጩ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ናይ ዓለም ኩዕሾ እግሪ ስፖርት ጸብለልትነት ታሪኾም ይዕዊቶም ንስኻ ኩዕሾ እግሪ ዘይክትከታተል ትኽእል ተራኣኔርካ እዛ ክለብ ትሑት ደረጃኣ ናይ ውሽጢ ሃገር ክለብ ኩዕሾ እግሪ ዝነበረት ኮይና 4 ኣዝዩ ዓበይቲ ወናጩ በተኸታታሊ ግዜ ክዕወቱ በቂዖም
ታሪኾም ዳግማይ ክጽሕፉውን በቂዖም ሕጂ ናትካ ተራዩ ምጡን ጻዕሪ ብምግባር ምቅላስ ተስፋ ኣይትቁረጽ ቁልፍኻ ቀጠዋ ብሎሞ ጽቡቕ ግዜ ይሃልወካ ምዕራፍ 2 ገዛእ ርእስኻ ምቁጽጻርን ተወፋይነትን ካብ ድቃስና ዘተንስአና ጽቡቕ ባህርያትና ናብ ተግባር ዘእትወና ተወፋይነትናን ክንሕይል ዝሕግዙና ስነ ስርዓትና እዩ ጥቕሲ ዚግ ግላዘር ዓበይቲ ነገራት ክትሰርሕ እንተዘይክኢልካ ንነኣሽቱ ነገራት ብዓቢ ኣገባብ ስርሓዮም ጸሓፍና እዛ ጥቕሲ ናፖሊዮን ሂል እዛ ምዕራፍ ምስተን ናይ መጀመርያ ተርታ ምዕራፋት ዝተሰርዐት ናይ መጻኢ መሰረት ዓወትካ ብምዃን እያ ናብ ዓወትን ሕጉስነትን እትገብሮ ጉዕዞ ምስ ናይ ምልዋጥ ድሌትካን ምስ ተወፋይነትካን ብጥብቂ ዝተኣሳሰር እዩ እዞም ናይ ባህሪ መግለጺታት ክትሰርሖ ዝሓሰብካዮ ነገር ብዛዕባ ምፍጻምካ ካብ ጫፍ ከም ዘብጻሕካዮን መራገጺታት ስለ ዝኾኑ ዋላ እውን ኩሎም ነገራት ብኣንጻር ድሌትካ እንተኸዱ ንገዛእ ርእስኻ ናይ ምቁጽጻር ክእለትካ ተወፋይነትካን ሸቶኻ ክሳዕ እትዕውት ክሳብ መጨረሻ ክትሕለል ተስፋ ንክትቆርጽን ይሕግዙኻ ንገዛእ ርእስኻ ምቁጽጻር ማለት ክትሰርሖም ንዘለካ ነገራት ተበግሶ እንተዘይብልካ እውን ግድን ናይ ምስራሕ ብቕዓት እዩ ንገዛእ ርእስኻ ምቁጽጻር እንተኽኢልካ ዓወት ናይ ምጉንጻፍ ሓቀኛ ድሌት እንተለካ ኣብ ህይወትካ ዓበይቲ ነገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግዳ ሕጂ ጭራም እውን ትኹን ገዛእ ርእስኻ ናይ ምቁጽጻር ብቕዓት እንተዘይብልካ ኣይትጨነቕ ካብዛ ህሞት እዚኣ ጀሚርካ ንገዛእ ርእስኻ ናይ ምቁጽጻር ዓቕሚ ድሌት ናይ ምምዕባል ክእለታት ክትላማመድ ትኽእል ኢኻ ንገዛእ ርእስኻ ምቁጽጻር ማለት ጭዋዳ ማለት እዩ ምልምማድ ብዝቐጸልካ መጠን ዝሓሸ ውጽኢታት ትረክብ ኣብዛ ሰዓት ንገዛእ ርእስኻ ናይ ምቁጽጻር ብቕዓት ድኹም እንተኾይኑ ንእስ ብዝበለ ከተዕውቶም እትኽእል ሸቶታት ሰሪዕካ ክትላማመድ ጀምር ዓወትካ መዝግቦም ባዕልኻ ንገዛእ ርእስኻ እንተዘይ ደሪትካያ ከዓ ወላ ሓደ ክድርተካ ከም ዘይክእል ኣይትረስዕ ኣብ መወዳእታ ጉዕዞኻ እትረኽቦም ጥቕስታት ኣብ ኣእምሮኻ ቅረጾም ንኣብነት ንጎ ሰዓት 6 ተስኢካ ጉያ ክትላማመድ ምስ እትደልሞ ካብ ዓራትካ ምስ እትህከ ነዚ ስፖርታዊ ልምምድ እንተጌርካ ክትበጽሖ ትደልዮ ጽቡቕ ናይ ጥዕና ደረጃ ጽቡቕ ተኽለ ሰውነት ኣብ ሕልናኻ ስኢልካ ክሳዕ ክንደይ ባህ ክብለካ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ካብ ዓራትካ ዘሊልካ ብምትንሳእ ናይ ጉያ ክዳውንትኻ ለቢስካ ናይ ጉያ ጫማኻ ወዲኻ ኪድ ውፃእ ጉየ ዘክር ግን እዛ መጽሓፍ ክትሕግዘካ እትኽእል ሓቀኛ ድሌት እንተለካ ንገዛእ ርእስኻ ክትቆጻጸር እንተኽኢልካን ጥራሕ እዩ ማዕረ ክንደይ ኢኻ ቃላትካ እትኽብር ዝኣተኻዮ ቃል ብግቡእ ሓሉ ቃልካ ዘይምሕላው ዋጋ የኸፍል ዓቕሚ ትስእን ህይወትካ ብዋግዋግ ይመልእ ናብ ሸቶኻ ኣብ እትገብሮ ጉዕዞ ግር ይብለካ ካብዚ ዝበኣሰ እውን ኣብ ገዛእ ርእስኻ ምትእምማን ይጠፍእ እሞ ንገዛእ ርእስኻ ዘለኮ ዋጋ ባይታ ይዘብጥ ነዚ ንምውጋድ ንዓኻ ኣዝዮም ጠቐምቲ ብዛዕባ ዝኾኑ ነገራት እኹል ግንዛበ ክህልወካን ብዘቐምካዮ ክብርታት መሰረት ክትጓዓዝን ይግብኣካ ተወፋይነት ምርጫ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ብዘገድሱኻ ነገራት ጥራሕ ተወፋይነት ክኣርኢ እዚ ማለት ንዝተወሰኑ ነገራት ጥራይ ምረጽ እሞ ነቶም ካልኦት ኣይከውንን በል ሓሳብካ ቃል እንተደኣ ሓንሳብ ቃል እንተደኣ ኣቲኻ ዝኾነ እንተኾነ ቃልካ ኣይተፈርስ ነዞም ነገራት ብዝግባእ
ቦታን ዋጋን ኣብ ምሃብ ቃልካ ብዘይ ምሕላውካ ክኽሰት ዝኽእል ጉድኣት ሕሰቦ ሕጂ እቲ ግዜ ናብ ተግባር እትኣትወሉ ግዜ እዩ ንገዛእ ርእስኻ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተት ሕጂ ኣብ ዘለኻዮ ኩነት ኣበየኖት ጉዳያት እዩ ተወፋይነት ዝውሕደካ መልስኻ ሓቀኛ ይኹን ንዝሓሸ ገዛእ ርእስኻ ክትቋፃፀር እንተደኣ ክኢልካ እንታይ ጥቕምታት ክትረክብ ትኽእል ናብ ሸቶኻ ንምብፃሕ ናይ መጀመርያ ስጉምትኻ ክኸውን ዝኸውን እንታይ እዩ ናብ ትግባረ ውጥንካ በብንኣሽቱ ደረጃ ከፋፊልካ ፀሓፎም ነዚኣቶም እትፅሕፈሎም ደረት ግዜ ኣቐምጥ ኣብ ዝመረፅካዮ ጉዳያት ብዘቐመጥካዮ ሸቶታት ትዕውት ከም ዘለኻ መረጋገፂ እንታይ እዩ ኣብ ዝቕፅል መደብና ከዓ ናይ ምዕራፍ 3 ናይ ህይወትካ ሙሉእ ሓላፍነት ውሰድ ብትብል ምዕራፍ 3 ክንቅፅል ኢና ይቐኒየለይ